Hello, guys, and welcome back to this humble and nobody cares about it podcast called Sesuap Podcast. So, buat kalian yang sekarang sedang mendengarkan gua yapping gak jelas, I'd say thank you very much. You are basically the first person, probably, who cares about it. Anyway, gua sebenarnya podcast ini tuh kan niatnya tuh diuploadnya tuh kan weekly kan. Cuman gua miss upload minggu kemarin. There's like a lot of things to do, and as usual gue juga bahkan belum upload lagi gaming content sama sekali, padahal gue ada rekam beberapa juga kan. So it's it's the classic problem, at least for me, di saat gue memutuskan untuk aktif lagi ngupload konten, especially karena konten gue kan biasanya selalu berkutat dengan video games. Biasanya kalau misalkan lo lagi aktif nih ya buat upload konten, lo tuh malah jadi ngerasanya tuh kayak serba salah gitu kalau misalkan lo mau main video games tuh, ngerti nggak? Karena kan pertama lo pasti unless gitu lo menjadikan content creator itu sebagai full time jobs, it shouldn't be a problem in my opinion kan. Kalau misalkan emang full time job lo adalah content creation, ya itu mah udah 100% tanggung jawab lo untuk memproduce konten kan. Tapi kalau misalkan lo content creator, bukan content creator, content creation itu, kalau misalkan lo jadiin ini sebagai side hustle atau something that you do just for hobby, pretty much apply to me, karena biasanya I'm doing recording is basically because I enjoy the process. I enjoy the idea to record yourself, to leave some digital footprint for yourself, karena kan kita hidup di abad 21 di mana kita abad 21 abad 22 ya, abad 21 bener. Gue bingung lagi aja. Kita tuh hidup di abad 21 di mana segala sesuatu tuh udah bisa didokumentasikan dengan baik gitu loh. Nggak kayak di zaman before internet atau lain sebagainya. Karena kalau dulu kan untuk lo merecord sesuatu tuh kan lo butuh kamera kan. Dan kamera pun bentuknya masih dalam bentuk fisik hitungannya, karena kayak kalau foto kamera, si kameranya mesti dicetak dulu, terus kemudian lo simpen di buku, dia bukan buku, album foto. Lo sekarang udah nggak pernah lihat kan orang-orang pakai album foto sama sekali, semua udah bentuknya udah digital gitu. Gue masih ada gitu di sudut kamar gue, album foto numpuk gitu dah. Pada dasarnya mah even orang-orang yang dulunya tumbuh besar dengan album foto udah nggak ada yang pakai lagi album foto sekarang, nggak ada satupun yang naik. Mungkin ada sekali dua kali mah mereka buka album fotonya buat nostalgia, tapi most of the time si album foto tersebut paling cuma numpuk doang, ngumpulin debu dan lain sebagainya kan, karena basically everything is already digital. Jadi ya, it's it's always fascinated it's always fascinating for me that we can document it everything, imagine sekarang lo rekaman gitu kan, let's say lo umur 20 tahunan atau sekarang 30 tahunan gitu, lo rekam diri lo in front of kamera, mau itu lo nunjukin muka atau cuma suara dan sebagainya, dan bayangin ya let's say 30 tahun atau 40 tahun dari sekarang, di saat lo udah tua renta gitu kan, lo udah banyak, anak lo udah pada tumbuh besar semua, lo udah punya cucu juga dan lain sebagainya, dan lo tuh masih bisa akses file, bukan file, lo bisa akses dokumentasi di mana lo tuh masih umur 20 tahun gitu loh. Lo masih bisa menyaksikan hal tersebut loh, dan lo tuh bisa nunjukin gitu ke
ke apa namanya, ke generasi muda bilang, hey, this is me when I was young, I'm making all this. Dan itu tuh nggak akan dalam bentuk cuman sekedar statis doang gitu loh, ngerti nggak? Karena kan kalau misalkan lu ngelihat foto zaman dulu gitu kan, it's static gitu kan. Mungkin ada video gitu kalau misalkan keluarga lo dulu punya akses ke video dan lain sebagainya. Tapi pretty much sebenarnya untuk generasi kita gitu loh, ngelihat generasi tua tuh kita nggak bisa ngelihat sepenuhnya gitu loh. Tapi untuk generasi selanjutnya, mereka bisa ngelihat generasi tua mereka, itu mereka bisa melihat seluruhnya gitu loh, ngerti nggak? Kalau misalkan kita proaktif mendokumentasikan segala sesuatunya, itu mereka bisa nggak cuma sekedar ngelihat foto doang, itu mereka bisa lihat video gitu, mereka bisa ngelihat kakeknya dulu jadi VTuber ngomong 6-7 gitu, itu bisa gitu. So it's always fascinating for me, dude. Things like that. So makanya even kalaupun misalkan nobody watch, which is technically for some reason there's a lot of people watching my shorts video. But it's more like because the algorithm is different for shorts video and long video. But what I'm trying to say is that even if nobody watch this, even if nobody listen to this podcast, it'll be like at least me in the future will listen to this. It'll be for my own entertainment by itself, and probably like people who close to me probably gonna see this entertaining as well. So yeah, it's like I'm doing all this for fun, pretty much for hobbies. Even though, well, it'll be nice if it could it would be nice if it could also like produce some money. Of course, like I'm not gonna refuse a money, or who in the right mind is gonna refuse a money. So I'm gonna talk out of tangent actually. What I'm trying to say is that problem gue tuh kalau misalkan udah mulai aktif dalam content creation lagi tuh, gue tuh ngerasa kalau misalkan gue mau main game, let's say in private time gitu ya, gue mau record bukan record, gue cuma pengen main video game gitu, gue tuh selalu ngerasa kayak I should record this, I shouldn't play video games without recording. So it makes it like it kills the fun, you know? Karena gue tuh jadi mikirnya tuh kayak selalu konten gitu loh. Gue nggak bisa kayak cuman sekedar main video game for fun gitu. Susah. Dan jadinya tuh malah jadi kontradiktif juga ke diri gue sendirinya. Gue sekarang jadi kayak kalau mau main game mikirnya konten terus. Tapi at the same time I didn't record anything either. Ditambah juga karena ya lo juga kan nggak ada responsible yang lain juga gitu kan, ada aktivitas yang lain juga, kerjaan yang lain juga, jadi timing lo untuk recording juga kadang suka bentrok dengan yang lain, kadang susah juga, kadang udah pas ada waktu lo udah keburu capek dan lain sebagainya. It's really challenging, really challenging, and it end up makes me like, you know, I'm not gonna say hate, but it's more like, you know, less fun playing video games anymore actually. So usually, like back then, I could just like play video games and enjoy my time. But now it's like the fun of playing video games has become less, you know? I don't know, man. Maybe it's just me. It's just my problem actually. And sebenarnya kalau misalkan gue bisa fokus gitu dan just like, you know, just do it gitu, just record or like just make something gitu loh, just make things simple gitu loh. Like problem gue tuh selalu membuat something tuh yang harusnya simple tuh malah jadi complicated dan overcomplicated, makanya jadi gue tuh selalu mikirnya tuh ngerasa susah, padahal sebenarnya it's simple gitu loh. All you need to do just do it. It's basically like that, man.
So anyway, it's just me rambling actually. It's already 10 minutes. God damn, dude. So, as usual, the premise of this podcast biasanya apa namanya? Niatnya tuh gue mau kita menjadikan podcast ini untuk ngomongin something yang menarik di minggu kemarin. Well, technically it is terjadi bukan terjadi sih apa namanya? Yang mau gue angkat selanjutnya itu adalah apa namanya? Something yang happen di minggu kemarin. I mean, gue bisa klaim itu happen di minggu kemarin walaupun sebenarnya udah beberapa minggu lalu sih rilisnya juga, which is Spider-Noir, dibintangi oleh Nicolas Cage, one of my favorite actors, one of the legendary actors. Gue suka banget sama Nicolas Cage tuh semenjak nonton Lord of War dulu tuh zaman SD loh, bayangin. Jadi SD tuh dulu gue tuh setiap bangun pagi jam 5-an kayaknya gitu ya. Yang lain masa pada tidur kan. Gue tuh kadang suka ke ruang tengah sendiri terus nyalain TV nonton sendiri aja. Dan biasanya di jam segitu tuh ada film. Dan gue tuh masih ingat tuh yang film yang dimaininnya tuh Lord of War by Nicolas Cage. Dan gue ya zaman bocil tuh gue nonton Lord of War gitu, which is crazy. And that shit is not for kids. And I watching it and I love it. And so semenjak gue nonton Lord of War itu tuh gue suka banget gitu sama Nicolas Cage. And then gue suka juga sama Johnny Depp and yeah, so on. But latest work from Nicolas Cage, which is Spider-Noir, and gue udah beres nonton Spider-Noir, and I gotta say it's really interesting. The writing is solid, dan it's pretty fresh, dude. Karena si Nicolas Cage-nya sendiri juga dia ngedesain si Spider-Noir tuh supaya, karena kan emang si desainnya tuh kan Spider-Noir tuh hitam putih kan. Jadi technically the best way to watch this is to use the black and white, karena kan ada versi berwarna juga. But the black and white one is in my opinion is the perfect way to watch Spider-Noir. Dan si Nicolas Cage-nya sendiri juga, dia juga emang ngedesain dari sinematografinya sendiri tuh supaya vibe-nya tuh kental banget dengan black and white. Dan kalau lo udah nonton Spider-Noir, lo pasti nyadar si sinematografinya tuh kalau cocok banget gitu, kerasa banget lo tuh lagi nonton tayangan klasik, lo lagi nonton TV show tahun 30-40-an lah. 30-40 atau 40-50 ya. Anyway, so it's really interesting, it's really fresh. The action it's more like, it feels like a classic TV show, Don't expect something like Disney level, like some CGI here and there. No, this is just a humble and simple TV show. Karena kan orang suka ngeliat itu dari kualitas. Kalau misalkan mereka nonton sesuatu tuh yang mereka lihat tuh harus CGI-nya kayak gimana, grafiknya kayak gimana, sama kayak video game gitu kan. Orang-orang tuh ngeliatnya kayak grafiknya detail nggak, keren nggak nih, GPU gue kuat nggak. Padahal the point of that is not the point of it, like video game, the point of video game is gameplay. So the one that you should care about is gameplay, not graphic. Same thing with movies and TV show. Like what matter is the writing of the story itself, the character, that the writing itself. It's the writer that was important. And I gotta say the writing is actually very solid. Dan lo harus ngelihat ini sebagai kayak like what if, bukan what if, lebih ke kayak situasi di mana lo tuh nonton TV klasik gitu loh. Jangan dibandingin dengan TV modern, karena lo ngerasa corny banget, ini banget. Kalau misalkan lo selalu nitpicking hal yang
yang pointless kayak gitu, you'll never enjoy anything, dude. Like trust me. So buat kalian yang belum nyobain, bukan belum nyobain sih, buat kalian yang belum nonton Spider Noir, gua rekomendasikan nonton sekarang juga, karena si apa namanya, si show-nya mereka dia langsung rilis semua episodenya sih, dia nggak rilis weekly gitu, langsung dirilis semua episodenya, ada 8 episode. So for you who haven't watched Spider Noir, watch it right now, it's really good. So the next thing that I'm gonna talk about is ini mah apa namanya, cocok buat orang-orang yang emang main ini ya, main seriesnya Shin Megami Tensei, khususnya Persona, karena di Xbox Game Showcase kemarin mereka ngerilis first trailer tentang untuk Persona 4 Revival, nunjukin gameplaynya dan lain sebagainya, UI design, art style dan lain sebagainya, nge-showcasing semuanya, and it's really good. Buat gue yang udah pernah main Persona 4, I may be playing it, I maybe don't actually. Soalnya gue belum nyentuh Persona 3 Reloaded, which is the remake for Persona 3. But it's more like because I cannot play Persona 3 anymore, man, because it's so depressing. Every time I see Persona 3, I will always cry, dude. Like there will always be tear. Like my eyes will always wet. Like it's just automatic. Like the game is just really, really depressing. I mean, depressing in the good way, not in the bad way. It's because it's a beautiful games. I'm not gonna spoil anything, but like buat kalian yang mungkin penasaran untuk franchise Persona dan lain sebagainya, kebanyakan orang-orang kan mungkin mulai mainnya dari Persona 5 gitu kan. Tapi nowadays sih gue rasa lo mesti mulainya dari Persona 3 dulu dah. Apalagi udah ada Persona 3 Reload kan. You have no reason to not play Persona 3 first, man. Play Persona 3 first, and then Persona 4, and then Persona 5. Kalau gue tuh dulu main Persona 4 dulu. So, gue main Persona 4 dulu. Terus Persona 5. And then I decided to play Persona 3 after that. And I gotta say, Persona 3 is really, really impactful to me personally. It's a really good game. So they released Persona 4 Revival, and yeah, like I'm gonna say it looks cool. So I might play the game for content, might not. Who knows? We'll see. But the one that I will definitely play is Persona 6. This is the one that everybody is waiting for it. Karena kan biasanya Atlus tuh selalu nge-milking game Persona kan. Zaman Persona 3, I mean, I'm not really sure if they actually milking Persona 3, but I know they really milk Persona 4, man. Persona 4 tuh benar-benar di milking gila-gilaan sama Atlus tuh. Sekitar berapa tahun ya? Ada mungkin 20 tahunan kali sama Atlus di perah tuh, sampai kemudian mereka sampai 20 tahun atau 10 tahun ya, nggak tahu udah, gue lupa. Pokoknya mah terus di perah tuh sampai mereka rilis Persona 5 ya. Dan pas Persona 5 rilis tuh kan giliran Persona 5 yang di perah habis-habisan kan. Akhirnya kemudian rilislah teaser untuk Persona 6, so we can finally let Persona 5 rest for now at least. Karena we're going to moving on to Persona 6, and I'm telling you, I will play the game, man. I will play the game. And ini sebenarnya topik yang gue mau omongin selanjutnya juga masih rada nyambung, karena topik yang mau gue bahas selanjutnya itu tentang game show, yang mana karena kan sekarang tuh udah masuk bulan Juni kan,
biasanya tuh bulan Juni itu bukan orang sih, company brand video game mereka rilis banyak showcase untuk game either di yang bakal rilis di tahun ini atau rilis di tahun depan. Biasanya sih banyaknya yang bakal rilis tahun depan. Kayak Sony, mereka rilis game apa namanya? Game mereka itu God of War Lofi for some reason. So you're not really playing as a God of War, but you're playing as the wife of God of War. I mean, not sure how that works, but I'm not really looking forward playing God of War to be honest. Karena yang God of War Ragnarok juga gue nggak main sih. Gue main God of War tuh hanya karena dulu waktu gue beli PS4, gue dikasih gratis game God of War. Jadi ya, well, I mean it's free, so I'm playing God of War, I guess. But to be honest though, I'm not really a fan of God of War. So yeah, it's alright. Terus ada banyak lagi kan game-game apa namanya, bukan game awards, game show yang nge-showcasing video games. Dari beberapa yang udah rilis tuh, yang terbaru kemarin itu adalah Xbox Game Showcase. And I'm gonna admit it's really good, man. Dibanding game show yang lain, Xbox mereka mereka nunjukin game-game yang dari koleksi yang mereka tunjukin semuanya ya. I mean, of course, I'm definitely looking forward for Persona 4 and Persona 6. It's obvious. And also the Stranger Than Heaven. Oh, they also release Tupac in Stranger Than Heaven. Like that's crazy actually. Mengingat apa namanya, biasanya kalau ada apa-apa yang berhubungan dengan Tupac tuh biasanya suka rada problematik. Gue sebenarnya nggak terlalu apa namanya, hatam detailnya seperti apa. Pokoknya lebih ke kayak apa namanya, yang nge-manage license-nya Tupac lah, musiknya Tupac dan sebagainya tuh bukan keluarganya sendiri gitu, tapi lebih ke kayak ada yang bilang, well, apa namanya, si ibunya Tupac sendiri yang nunjuk orang tersebut gitu sih. Jadi si orang ini tuh bukan keluarganya Tupac, tapi si ibunya Tupac tuh percaya kepada orang ini. Jadi pas ibunya meninggal, ya dia udah nunjuk orang ini sebagai eksekutifnya lah. Jadi segala sesuatu tuh yang ngatur bakalan orang ini. Tapi keluarga yang lain tuh nggak setuju. Well, it's just some, I don't know, it's just like some internal conflict or something. I don't really understand the detail, but pretty much basically like, you know, RGG nge-reveal Tupac aja sebenarnya udah surprising gitu. God damn, man. Tupac. Snoop Dogg aja sebenarnya udah surprising banget gitu. Sekarang mereka bawa Tupac juga kan. Tapi gue yakin Tupac juga itu loh, pasti karena link dari Snoop Dogg sih. Nah, I don't know, man. I'm not really know anything about this. So, apa namanya? Back to the game show. Gue looking forward kebanyakan tuh game-game yang gue looking forward tuh semuanya datangnya dari Xbox loh. Padahal gue nggak punya Xbox juga gitu. Tapi gue punya Game Pass gitu kan, which is really like really, I really like Game Pass, dude. Like, I'm just gonna admit that I like Game Pass. I like the idea of you, instead of buying the game, you can just subscribe for it. So, sama aja kayak dulu kalau misalkan lo nonton film gitu kan, lo tuh nggak harus beli Blu-ray-nya atau beli DVD-nya. Zaman dulu tuh ada istilah ngerental si filmnya gitu. Lo bisa rental filmnya tersebut, lo nonton hari ini, besoknya lo balikin lagi gitu. Like it's a normal thing to do and really a cheap way to enjoy media. So why not we have that kind of option right now? So that's why I really love Game Pass. Dan kebanyakan game-game yang dirilis sama Xbox itu semuanya included in day one of Game Pass. Kayak Persona 6 day one Game Pass, Persona 4 day one Game Pass. Even Persona 3 waktu itu juga kalau nggak salah day one Game Pass deh. Terus Stranger Than Heaven day one Game Pass.
Terus basically semua game yang dirilis sama yang ditunjukin di Xbox Game Show kemarin tuh, dari beberapa yang tertarik gitu ya, yang gue tertarik tuh kayak Halo, karena gue dari kemarinnya sebenarnya gue ada tertarik buat mainin Halo sih, karena gue belum pernah main Halo sama sekali, yang campaign-nya ya, bukan yang multiplayer mah gue pernah main. Terus kayak Minecraft Dungeons 2, gue kalau lo cek channel gue ada bikin konten Minecraft Dungeons 1, so I'm looking forward for Minecraft Dungeons 2. Fable, I played Fable 1 and Fable 3 back then when I was young, so this is interesting for me as well. Metro, gue punya gamenya sebenarnya, tapi belum pernah gue mainin sama sekalian, so this will be on my radar. And then State of Decay 3, that's interesting as well. And then Castlevania, Belmont's Curse. Actually, you know what? It's like I kind of want to try that. Gue belum pernah main Castlevania sama sekali soalnya. Terus even kayak Fallout 76 gitu. Mereka ada, nggak tahu deh, itu DLC atau apa ya, yang Infestations ini. It's actually it's interested for me as well. So all this game, it was included in Game Pass. It's crazy, man. In my opinion, for this year and probably next year as well, if you're talking about like console war, Xbox is winning right now. PlayStation is kinda fall behind. Walaupun sebenarnya dari PlayStation, Elden Ring kalau nggak salah bulan Agustus besok tuh bakalan rilis DLC. So I think I'm gonna play Elden Ring again karena mereka rilis DLC kan. So yeah, maybe I'm making content about Elden Ring again. But we'll see. Sebenarnya gue juga Path of Exile tuh sebenarnya ada yang baru juga sebenarnya kemarin tuh, apa league baru lagi, cuman gue belum gue install karena akhir-akhir ini gue lagi seneng main Forza Horizon. Dan bro, Forza Horizon ukuran 150 giga, like god damn man, I fucking hate it when a video game and has a size of like 150 gigs, 200 gigs, like what the fuck is going on man. Kayak Ark aja for example, Ark tuh ukurannya ada berapa ya, 200 giga gitu ya. Padahal gue tuh tertarik sebenarnya mainin Ark, cuman anjir bro, gue belum nge-upgrade like drive gue. Space gue udah terbatas banget tadi, jadi makanya bete banget tadi kalau udah game tuh ukuran gede banget tuh. So I guess that's all from me, karena gue juga nggak nyangka gue udah yapping selama setengah jam, dan for some reason gue meler, entah for some reason tiba-tiba masuk angin atau gimana, like it's so random man. Akhir-akhir ini kayaknya cuaca juga lagi nggak benar, padahal kita tuh udah mendekati El Nino kan, harusnya apa namanya, flu dan lain sebagainya tuh harusnya udah berkurang meren. Maybe, I don't know, it's just my assumption. So I guess that's it for me. So I'm gonna upload another one next week. Gue akan usahakan buat nge-upload podcast ini tuh weekly. So don't forget to subscribe so you will not missing out podcast from me, even though it's nothing special to be honest. Again with the self-pity. Dan gue juga mau coba buat fokus lagi, apa namanya, ngebenerin lagi schedule buat gue upload konten gaming juga. So, maybe gue bakalan fokus ke shorts dulu, maybe occasionally gue upload video, karena not gonna lie, algoritma untuk video normal tuh busuk sih dibanding shorts tuh. Kalau lo belum punya fanbase tuh performanya it's basically just if you don't have a fan base, don't even dream about it. Jadi ya paling gue nge-upload juga cuma lebih ke untuk archive. Gue juga malah kemarin juga gue nge-upload pure gameplay gue juga kan, nggak apa namanya, unedited 2 jam 3 jam.
Dan well, I mean it's just for archive reason, so nobody cares anyway. So well, I guess I'm gonna end the podcast here. We're gonna see you again next week. So stay tuned. Thank you for listening and goodbye. Bye bye.